দশম সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় কুম্ফু চেম্পিয়নশ্বিপৰ সফল সামৰণি মেঘালয়লৈ শ্ৰেষ্ঠ দলৰ সন্মান অসমৰ শিৰত দ্বিতীয় শ্ৰেষ্ঠ দলৰ সন্মান তৃতীয় শ্ৰেষ্ঠ দল ৰূপে জিলিকিল ত্ৰিপুৰা যোৱা ২৪ৰ পৰা ২৬ এপ্ৰিললৈকে মেঘালয়ৰ USTMত অনুষ্ঠিত হয় দশম সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় কুম্ফু চেম্পিয়নশ্বিপ ২০২৬ অল ইণ্ডিয়া কুম্ফু ফেডাৰেশ্যনৰ সহযোগত তথা মেঘালয় কুম্ফু ক্ৰীড়া সন্থাৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত এই ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিলে ১৫খন ৰাজ্যৰ কুম্ফু খেলুৱৈয়ে অংশগ্ৰহণকাৰী ৰাজ্যৰ ভিতৰত অসম, মেঘালয়, মহাৰাষ্ট্ৰ, উৰিষ্যা, তামিলনাডু, দিল্লী, বিহাৰ, পশ্চিমবংগ, মণিপুৰ, নাগালেণ্ড, অৰুণাচল প্ৰদেশ, ত্ৰিপুৰা অন্যতম। ক্ৰীড়াংগনত সমাৱেশ ঘটিল প্ৰায় ৫০০গৰাকী খেলুৱৈৰ। ইয়াৰে মেঘালয়ৰ ১৮০গৰাকী, অসমৰ ৭০গৰাকী আৰু ত্ৰিপুৰাৰ ৪৬গৰাকী খেলুৱৈয়ে প্ৰতিযোগিতাখনত অংশগ্ৰহণ কৰিলে। সাব জুনিয়ৰ, জুনিয়ৰ আৰু ছিনিয়ৰ শাখাত ল'ৰা-ছোৱালী উভয়ে দাঙি ধৰিলে ক্ৰীড়া প্ৰদৰ্শন। সৰ্বাংগ সুন্দৰ প্ৰতিযোগিতাখনত মেঘালয়ৰ দলটোৱে আজৰি আনিলে শ্ৰেষ্ঠ দলৰ সন্মান। দ্বিতীয় শ্ৰেষ্ঠ দলৰ খিতাপ দখল কৰে অসম কুম্ফু ক্ৰীড়া সন্থাৰ দলটোৱে। আনহাতে তৃতীয় শ্ৰেষ্ঠ দলৰূপে বাছনি লাভ কৰে ত্ৰিপুৰা কুম্ফু ক্ৰীড়া সন্থাৰ দলটোৱে। দ্বিতীয় শ্ৰেষ্ঠ দলৰ সন্মান লাভ কৰা অসমে লাভ কৰে সোণ ২৬টা, ৰূপ ১৩টা আৰু ব্ৰঞ্জ 8টা। অসম কুম্ফু দলৰ সাফল্যত আনন্দিত অসম কুম্ফু ক্ৰীড়া সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক আজহাৰুল আমিন। 10 नेशनल कुंफू चैंपियनशिप हम लोगों ने ये ऑल इंडिया कुंफू फेडरेशन सपोर्ट किया था यहाँ पे और कुंफू स्पोर्ट्स एसोसिएशन मेघालय की सपोर्ट से ऑर्गेनाइज किया है। ये USTM मेघालय यूनिवर्सिटी में 24, 25, 26 अप्रैल यहाँ पे आपका मिनिमम 15 स्टेट आया है और यहाँ पे 500 प्लस स्टूडेंट यहाँ पे कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है और बहुत अच्छा यहाँ पे महसूस हुआ है सभी स्टेट को, क्योंकि ये USTM का जो एरिया है या जो USTM का हमारा स्पोर्ट्स ऑफिसर या जितने भी स्पोर्ट्स ऑफिसर से सर लोग हैं, डिप्टी रजिस्ट्रार सर या हमारे सेंसलर सर, बहुत अच्छा सपोर्ट किया है। बहुत अच्छा हम लोगों को जो है एवरी साइड में हम लोग को सपोर्ट किया है, तो बहुत अच्छा लगा है। और बहुत हम लोग क्या है एनकरेजिंग हम लोग को ऐसा मिला है कि आगे जाके हर एक स्टेट में ऐसा एनकरेजिंग मिले, तब क्या है आप लोग का जो है स्टूडेंट को मार्शल आर्ट सीखने का या एनी स्पोर्ट्स सीखने का जो है अच्छा लगेगा, या गार्जियन इन्वॉल्व करेगा स्पोर्ट्स में, क्योंकि स्पोर्ट्स में बहुत सारा ऐसा स्टूडेंट्स होता है जिसका फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है। यहाँ पे जो सपोर्ट मिला है हम लोगों को, तो ये सपोर्ट में क्या हुआ है हम लोग को स्टूडेंट को बहुत सारा मतलब जो फाइनेंशियल सेक्टर में मतलब कम बजट में हम लोग को ये गेम करने का मौका मिला है सब लोगों से। तो और जो है ये चैंपियनशिप में मेघालय कुंफू स्पोर्ट्स एसोसिएशन मेघालय को आपका फर्स्ट बेस्ट टीम मिला है। 118 स्टूडेंट पार्टिसिपेट किया है और असम का 70 स्टूडेंट पार्टिसिपेट किया है, तो असम को भी सेकंड बेस्ट टीम मिला है। और त्रिपुरा को 46 स्टूडेंट त्रिपुरा पार्टिसिपेट किया था, तो उसके हिसाब से गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल का जो हम लोग कैलकुलेट किया है, तो इसी के हिसाब से त्रिपुरा को भी थर्ड बेस्ट टीम मिला है। और बेस्ट फाइटर जो है आपका सब जूनियर, जूनियर और सीनियर बॉयज़ एंड गर्ल्स में हम लोग डिवाइड किया था। तो ऑर्गेनाइजिंग की जो जितना भी जूरी है, रेफरी, टेक्निकल सब लोग देख के जो अच्छा खेला था, तो वहाँ से सिलेक्ट करके जो मेघालय में, असम में, मणिपुर में ये आपका मिला है बच्चे लोगों को। উল্লেখ্য যে প্ৰতিযোগিতাখনত বিশিষ্ট অতিথিৰূপে উপস্থিত থাকিল মীৰা বৰঠাকুৰ, USTM ইউনিভাৰ্চিটিৰ চেঞ্চেলৰ মহবুবুল হক, কণ্ট্ৰলাৰ ডক্টৰ নুৰ জামান লস্কৰ, উপপঞ্জীয়ক পল্লৱ কলিতা আদি ব্যক্তি। তদুপৰি ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিযোগিতাখনত উপস্থিত থাকিল অল ইণ্ডিয়া কুম্ফু ফেডাৰেশ্যনৰ সভাপতি চিফু CL ৰামা, উপসভাপতি চিফু জেনিথু আউমে, যুটীয়া সম্পাদক মাষ্টাৰ আজহাৰুল আমিন, নৰ্থ ইষ্ট কুম্ফু ক্ৰীড়া সন্থাৰ সভাপতি চিফু শান্তি কুমাৰ সিং, উপসভাপতি চিফু ৰঘুপতি কনোৱাৰ, অসম কুম্ফু ক্ৰীড়া সন্থাৰ সভাপতি চিফু L ৰতন সিং, কাৰ্যকৰী সভাপতি চিফু অৰুণ দাস, মেঘালয় কুম্ফু ক্ৰীড়া সন্থাৰ সভাপতি প্ৰদীপ ৰংহাং, সাধাৰণ সম্পাদক অজিত ৰংহাং, প্ৰশিক্ষক থমাছ ৰং থালুহৰ উপৰি বিভিন্ন ৰাজ্যৰ প্ৰশিক্ষকসকল। ক্ৰীড়া অনুৰাগীৰ আশা এনে প্ৰতিযোগিতাৰ আচলত ধৰি ক্ৰীড়াংগনত আগুৱাই যাওক অসমৰ লগতে দেশৰ কুম্ফু খেলুৱৈ। নিউজ ডেস্ক ৰিপোৰ্ট, গগো স্পৰ্টছ এনি।
জুজিটছু এৰিনাত ষ্ট্ৰেংথ ফ'কাছ ছেল্ফ ডিফেন্স আৰু ক্ৰিয়েটিভিটি গঢ়ি তোলক জুজিটছু জুডো কাৰাটে যোগাসন আৰু ড্ৰয়িঙৰ প্ৰফেচনেল প্ৰশিক্ষণ মেটত চেম্পিয়ন আৰু কেনভাছত শিল্পী বিকাশ কৰা এৰিনা পৰিয়ালত যোগদান কৰক ফ্ৰী ট্ৰায়েল আৰু অফাৰৰ বাবে কল কৰক 9859952504 8724905439 757686529 হাউচ নম্বৰ 25 বাইলেন 9 অপজিট ৰিলায়েন্স ট্ৰেন্ডছ জু ৰোড গুৱাহাটী